میں نے نسبت روڈ سے وہ لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں, میں نے فاطمہ جناح روڈ سے وہ لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں. جب ہائی کورٹ پہ گولی چلائی تھی FSM میں وہاں موجود تھا. اگر میں آج زندہ ہوں. زمان پاک میں موجود ہیں میرے یہ بزرگ, میرے یہ انکل, ان سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی, لیکن آج ڈنڈے بھی ہیں, آج کچھ سما بدلا سا ہے. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. آج کچھ بدلا ہے, ڈنڈے چنڈے. بھائی روز ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ آج خان کو گرفتار کرنے آئیں گے. آج بھائی ہم تو تیار ہیں, ٹھیک ہے, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, آئیں, وہ اپنا زور زمائیں, ہم اپنا زور زمائیں گے. اس عمر میں زور آزمائیں گے انشاءاللہ. مرنا تو ایک دن ہے, روز ہم مرنا نہیں ہے. 67 سال عمر ہے, مار دیں. انہوں نے کتنے صحافیوں کو مار دیا ہے, قتل کیا صحافیوں کو. عوام روز خودکشیاں کر رہی ہے, مر رہے ہیں لوگ گھروں میں. ویسے بھی ہم نے مرنا ہی ہے. ماڈل ٹاؤن میں 19 قتل کیا انہوں نے, کسی نے ان کا احتساب کیا ہے؟ یہ وہی ٹیم ہے یار جس ملک میں 19 قتل ماڈل ٹاؤن میں کر دیے, کسی نے ان کو کچھ نہیں کہنے دیا. کیوں؟ جس ملک میں ایسا نظام ہو وہاں ہم بھی سوچ کے بیٹھے ہیں بھائی گھروں میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں افراد سے, بھوک سے, بچے بلک رہے ہیں. کئی لوگوں کے گھروں میں نہ آٹا ہے, نہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ہے. یار ادھر تو ہمارے تو پاکستانیوں کی غیرت بھی بڑھتی جا رہی ہے, مر گئی ہے غیرت. آپ تو دنیا دیکھ کے آئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں. اگر امریکہ میں یہ حالات ہوتے وہ لوگ اندر بیٹھے رہتے گھروں میں. میں کہتا ہوں ادھر کوئی آدمی چوری کرتا پکڑا جائے, وہ شرم سے عہدہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ اس پہ سٹینڈ نہیں کرتا. یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. خدا کا نام لے, حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے یار. انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے, کہاں سے یہ پڑھ کے جج لگے ہیں, کہاں سے پڑھ کے یہ جرنل لگے ہیں؟ کون کہتا ہے ان کو یہ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ جاہل ہیں. نہ اللہ نہ رسول کوئی حکم نہیں دیتا کہ چوروں کو مسند پہ بٹھاؤ. کیوں بٹھایا مسند پہ چوروں کو؟ مجھے اس کا کوئی ایک تو جواب دے. لیکن وہ تو مولانا فضل الرحمان جو سب سے بڑے مولانا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. کون سے مولانا؟ اس کا باپ تھا, اس کو تو مولانا کہنا اس نام کی توہین ہے, آپ جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں میں لاکھوں شاگرد ہیں میرے, لاکھوں مفتیان دین جو ہے میرے شاگرد. بھائی کل ایک فسطائیت کا انہوں نے بیان دیا کہ نکاح کے بغیر ہم بستری کی جا سکتی ہے. وہ کیپٹن صفدر صاحب, میری بات سنیں, یہ کہاں سویا ہوا ہے مولوی ہے؟ یہ اتنے علماء کا یہ بنتا ہے, یہ اتنے علماء کا بنتا ہے سرپرست, تو اس نے کہا کہ بغیر نکاح کی ہم بستری کی جا سکتی ہے, تو کہاں ہے؟ ستا ہے. انہوں نے تو فتویٰ دے دیا کہ مناظرہ کر لیں میرے پہ. اس نے یہ بھی کہا میرے سے مناظرہ کر لے. اس کو پتا ہے کہ یہ چوری کھانے کے لیے, پیسے کھانے کے لیے آئے ہیں. یہ پیسے کا پیر ہے, اس کے اندر نہ دین ہے نہ اسلام ہے, ورنہ اس کو منہ توڑ جواب دیتا. بالکل بنتا, بالکل بنتا. اب مجھے بتائیں کہ کون سی شرع کہتی ہے کہ بغیر نکاح کے تم ہم بستری کر سکتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ وہی کر سکتا ہے. کبھی نہیں سنا, ہے کبھی نہیں سنا. بس پھر اس حکومت میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اب تو مریم بی بی بھی واپس آ گئیں, ایکٹیو بھی ہیں پالیٹکس میں, کہتی ہیں کہ عمران خان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, ہمت ہے تو باہر نکل کے دکھائے. اور ہمت ہے تو ذرا یہ جو میں کیا برے الفاظ نکالوں, جس طرح تم آزاد پھر رہی ہو, کرو نا آزاد سب کو, وہ بھی جلسے کریں. ان کو پکڑ کے اندر کرو, ہم جلسے کریں گے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 18 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. 18 میں ہوا تھا. تمہیں کس نے وہ تشدد کیا تھا جیل میں؟ تمہیں اے سی دیے تھے, تمہیں بڑے لیوش زندگی دی تھی وہاں پہ. تم تو گھر سے بھی زیادہ سہولت وہاں پہ تھی ہے. اب تم تشدد کرتے ہو, ننگا کرتے ہو, کپڑے اتارتے ہو, ننگی ویڈیو بناتے ہو. شرم والی بات ہے. تمہارے باپ نے ساری عمر لوگوں کی ننگی تصویریں بنائی, ننگی ویڈیو بنائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ اور وہ کہتے ہو تم بھی
आप तुम जलसे कर रही हो और पीटीआई को कहती हो कि इनको पकड़ के अंदर कर दो। ये कौन सी जमहूरियत है? और कौन से जज हैं और कौन से जनरल हैं जो इनको ऐसा करने की इजाजत दे रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े जज और जनरल अवाम है, आप लोग सबसे बड़े जज और जनरल हैं जिन्होंने फैसला करना है। हमने तो फैसला किया हुआ है, अब डरते क्यों हैं? अब कराएं इलेक्शन। अब 20 दिन से ज्यादा हो गया असेंबलियां टूटी हुई, कानून पे क्यों नहीं अमल करते? करें ना अमल कानून पे। फिर वही आप वाली बात के जज कहाँ पे है? हाँ, बात करते हैं। जेल में आप भी जाएंगे, जेल भरो तहरीक में? भाई मैं हम हाजिर है जेल में, हम तैयार है, हमें ले जाए। इस उम्र में 67 आप कह रहे हैं, अमेरिका में जिंदगी गुजारी, इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजारी है, जेलों में कहाँ थके? भाई हम भी इनकी तरह बगैरत होते तो हम घर में बैठे होते। हमारे अंदर को गैरत का आंसर है तो हम खान के साथ हैं। हक और सच का साथ देना ये हुक्म है अल्लाह का। जो नहीं देता वो अपने आप को समझ ले वो कहाँ है, दीन में है या बगैर दीन के है। शेख रशीद साहब को इस उम्र में गिरफ्तार करके धक्के मार रहे हैं और वो वीडियोस दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये भाई ये कौन सा कानून है तू इन्हें जरदारी में पर्चा करना? क्या जरदारी कोई नबी है? क्या है जरदारी? क्या है बताओ ना? चोर है ना, चोर की तौहीन करना, पर्चा कर दिया कि तौहीन जरदारी में। वो जरदारी है कौन? जिस जज ने गलत फैसला किया उसको कत्ल करा दिया, जिस सहाफी ने गलत उनके खिलाफ बात की उसको कत्ल करा दिया, लाखों हजारों उन्होंने कत्ल करवाए हुए हैं जरदारी ने। क्या कहते हैं आप? साबिका सदर पाकिस्तान। साबिका सदर पाकिस्तान लाए भी ये थे, इस वक्त पाकिस्तान में यही लाके उन्होंने उसको बैठाया था। डिक्टेटर है उसको यही तो तकलीफ वाली बात है। और वजारत इसका मतलब है आपके मेरे वोट की वक़्त तो कोई ना हुई। ये वोट को इज्जत दो, वो गधा कहता था वोट को इज्जत दो, खुद अब जाके उनकी झोली में बैठ गया है। अब उनके सहारे जो हुकूमत कर रहा है और चाहता है कि मुझे हुकूमत लेके दो, उन्होंने ले दी, अब बदमाशी कर रहा है वो हमारे साथ। आपके हाथों में डंडे होते हुए मुझे नहीं लगता कि बदमाशी मुमकिन है इस तरह। बदमाशी मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी करेंगे। उनके पास बंदूक भी है, हम गोली खाएंगे, हम सीने में खाएंगे गोली, ये मारे हमें गोली। हमने वो दौर देखा हुआ है जब भट्टो ने FSF बनाई थी, याद है आपको? बड़ा हुआ है मैंने। सीधी गोलियां मारते थे। बड़ा हुआ। हमने वो लाशें उठाई हुई हैं 77 की, माल रोड से मैंने वो लाशें उठाई हुई हैं, मैंने निस्बत रोड से वो लाशें उठाई हुई हैं, मैंने फातिमा जिन्ना रोड से वो लाशें उठाई हुई हैं। जब हाई कोर्ट पे गोली चलाई थी FSF में, मैं वहां मौजूद था। अगर मैं आज जिंदा हूं तो अल्लाह पाक ने मुझे वहां पे जिंदा बचाया था। उस चीफ जस्टिस के बरामदे में जब शूटिंग का ऑर्डर दिया था, मेरी आंखों के सामने फायर का ऑर्डर हुआ था और लोगों को गोलियां लगी थी। वो गोली मुझे भी लग सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था, मुझे जिंदगी देनी थी और मैं आज जिंदा हूँ। हक और सच का साथ देने के लिए जिंदा हूँ। कौन पूछेगा पाकिस्तान? अंकल से गुफ्तगू अगले दिन भी की थी, अगले दिन ही मजा आया था, आज भी अंकल से गुफ्तगू करके मजा आया।